ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଜ୍ୟାମିତି ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରେଖା ଓ କୋଣର ଉପପାଦ୍ୟ 2 ପଢ଼ିବା। ଉପପାଦ୍ୟ 2ର ସାମାନ୍ୟ କଥନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତୀପ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ, ତେବେ ସେହି ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀପ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠାରେ AOD ପ୍ରତୀପ କୋଣ, BOC ପ୍ରତୀପ କୋଣ, ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀପ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀପ କୋଣ କେଉଁ? ଅନ୍ୟ ପ୍ରତୀପ କୋଣ ଦୁଇଟି କ'ଣ କ'ଣ ଯାହାକି AB ସରଳ ରେଖା ଓ CD ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି AOC ଏବଂ BOD। ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ଅଛି? ଯେ AODର ପରିମାଣ BOC ସହିତ ସମାନ, AOCର ପରିମାଣ BOD ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ଦତ୍ତ ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥନରୁ ମିଳିଯିବ, ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବି ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥନରୁ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କିପରି ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଖୋଜିବା। ଏବେ ଆମେ ଖୋଜିକି ପାଇବା ଯେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ, ଆମେ ଦତ୍ତରେ ଲେଖିଲେ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖା AB ସରଳ ରେଖା ଓ CD ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ O ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ଦତ୍ତ ଲେଖା ସରିଗଲା, ଯାହାକି ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥନରୁ ମିଳିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ବି ଆମକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥନରୁ ମିଳିଯିବ। ଛେଦ କଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତୀପ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ। ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିବା। AB ସରଳ ରେଖା ଓ CD ସରଳ ରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତୀପ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ। ପ୍ରତୀପ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ସମାନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? AOD, M ମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ମେଜର ଆଙ୍ଗେଲ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କୋଣର ପରିମାଣ ମାପୁଛେ, ଆମେ କୋଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ M ଲେଖୁଛେ, ମାନେ ଆମେ ତାର କୋଣର ପରିମାଣ ମାପିକି ଲେଖୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ M ଲେଖୁଛେ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ବା ମେଜର ଆଙ୍ଗେଲ। AOD ମାନେ ଏହି କୋଣର ପରିମାଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାପି ନେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି କୋଣର ପରିମାଣ ମାପିଲେ ଆମକୁ AOD ମିଳିଲା। BOC ସମାନ। ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହାକୁ। AOC B ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ MBOD। ଆମେ ୟାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା, ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। OA ରଶ୍ମିର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ O। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ OA ରଶ୍ମିର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି O। CD ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ CD ସରଳ ରେଖା ଉପରେ OA ରଶ୍ମିର O ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅବସ୍ଥିତ। MAOC ପ୍ଲସ୍ MAOD ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। MAOC এই কোণ, MAOD এই কোণ। ଆମେ AOC କୋଣ ଦେଖିଲେ, AOD କୋଣ ଦେଖିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି କୋଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ କୋଣ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା OC ରଶ୍ମିର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି O, ଯାହାକି କାହା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ? AB ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେ କହିବା AB ସରଳ ରେଖା ଉପରେ
ओ सी रश्मिर शीर्ष बिंदु ओ अवस्थित। तापर आमे जानिबा एम ए ओ सी प्लस एम बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ सी को आमे बी ओ सी सहित मिसेले 180 डिग्री गोटे सरल रेखा मिलुछि। आमे जानछु गोटे सरल रेखा होछि 180 डिग्री। तेनु ए दुईटी कोण परस्परर परिपूरक हेले। तेनु आमे लिखि परिबा एम ए ओ सी प्लस एम ए ओ डी इक्वल टू एम ए ओ सी प्लस एम बी ओ सी। तुम्हें कहि परिबो 180 को कॉमन नहीं गले बा कैंसिल कर देले ए दीटा को लिखले, कारण ए दीटा मिसिकी 180 हैला, ए दीटा मिसिकी 180। तेनु करे ए दीटार जो जोगफल बा समष्टि समान। आमे उदाहरण हिसाब रे नहीं परिबा। आमे उदाहरण नहीं परिबा मने कर 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तेबे आमे कौन लिखि परिबा 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 1, कारण 2 3 मिसले 5 दउछि, 4 1 मिसले भी 5 दउछि। तेनु जदि ए दीटा मिसिके आ संगे समान होछन्ति, ए दीटा मिसिके आ संगे समान होछन्ति, तेनु ए दुई जनकर समष्टि इक्वल टू ए दुई जनकर समष्टि। आउटे उदाहरण देखौछि, मने कर 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। यहाँ पर आमे नंबर 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। ताहाले आमे लिखि परिबा 6 प्लस 4 इक्वल टू 8 प्लस 2। एही परि आमे जानिबा को पाइबा एम ए ओ सी प्लस एम ए ओ डी इक्वल टू एम ए ओ सी प्लस एम बी ओ सी। एपटे जो अच्छी ए ओ सी को आमे सेपटू को नहीं गले माइनस हो गला, बाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व को नेले एम प्लस एम ए ओ सी माइनस एम ए ओ सी कटिगला। मेजरमेंट बा मेजर एंगल ए ओ सी माइनस नेगेटिव ऑफ मेजर एंगल ए ओ सी कटिगला। बलिला कौन एम ए ओ डी इक्वल टू एम बी ओ सी। आमको प्रूफ करिबार थिला एम ए ओ डी इक्वल टू एम बी ओ सी। आमको मिलीगला प्रतीप कोण दे परस्पर समान हेउछन्ति। सेही परि आमे एटा प्रूफ करिबा एम ए ओ सी इक्वल टू एम बी ओ डी किपरि हबा। ओ डी रश्मिर शीर्ष बिंदु ओ आमे देखिबा ओ डी रश्मिर शीर्ष बिंदु ओ ए बी सरल रेखा ऊपर अवस्थित। ए बी सरल रेखा ऊपर ओ डी रश्मिर ओ शीर्ष बिंदु अवस्थित। तेनु एम ए ओ डी प्लस एम बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। एम ए ओ डी प्लस एम बी ओ डी ए दुईटी मिसी कौन हेले 180 डिग्री हेले परस्पर परिपूरक कोण। ओ ए रश्मिर शीर्ष बिंदु ओ सी डी सरल रेखा ऊपर अवस्थित। ओ ए रश्मिर शीर्ष बिंदु ओ सी डी सरल रेखा ऊपर अवस्थित। आमे कहिबा सी डी सरल रेखा ऊपर ओ ए रश्मिर ओ शीर्ष बिंदु अवस्थित। तेनु एम ए ओ सी प्लस एम ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री परस्पर परिपूरक कोण। एम ए ओ सी प्लस एम ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री परस्पर परिपूरक कोण। जेपरि आमे एठारे बुझिथिले सेपरि आमे एठारे लिखिबा। तेनु एम ए ओ डी कोण प्लस एम बी ओ डी कोण इक्वल टू एम ए ओ सी कोण प्लस एम ए ओ डी कोण, कारण ए दुईटार समष्टि 180 डिग्री, ए दुईटार समष्टि 180 डिग्री। तेनु ए दुईटा परस्पर समान होई गले। आमे समान लिखिदेले। बाम पार्श्व रे ए ओ डी अछि मेजर एंगल
ए ओ डी सेपटे जाइकी माइनस हो गला प्लस माइनस एंगल कटिगले किंबा आम आपको जब सेपट साइड को भी न नवा आम बुझीपर आम दुईटा को उभय साइड रे थिबार आम कैंसल आउट करदेले ए दुई जन को आम कैंसल आउट करदेले आम सेपरी भी बुझीपर जब ए स्टेप आम न लिखा आमर बलिला कौन आंसर एम बी ओ डी इक्वाल टू एम ए ओ सी आमको प्रूफ करबार एम ए ओ सी इक्वाल टू एम बी ओ डी आमर प्रूफ हो गला प्रतिप कोण द्वयर परिमाण परस्पर समान प्रमाणित आमको प्रतिप कोण गुड़िकर परिमाण परस्पर समान मिलगला कौन कौन मिलला ए ओ डी कोणर परिमाण सी ओ बी बा बी ओ सी कोणर परिमाण सहित समान आमको मिलगला एहा पर आमको मिलला कौन मिलला ए ओ सी कोणर परिमाण बी ओ डी कोणर परिमाण सहित समान प्रतिप कोण परस्पर प्रतिप कोण द्वयर परिमाण परस्पर सहित समान हेउछि उपपाद्य 2